Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening everyone. So today we are going to continue with the second subtopic for this chapter, which is mole concept. So in this subtopic mole concept, I will divide the video into three parts. First one, part A, part B, and part C. So let's first look at the learning outcomes for this subtopic. So we are going to define the terms empirical and molecular formula. And we're going to determine the empirical and the molecular formula from the mass composition and the combustion data. And then we are going to determine the molecular formula from the experiment. And lastly, we are going to define and calculate the following concentration measurements, which are molarity, molality, mole fraction, percentage by mass, and percentage by volume. Yeah, so this is basically the overview of what you are going to learn in the subtopic mole concept. So as I said just now, I will divide this video into three parts. So this one, then the introduction to mole concept, which is this one, will be in part A, and this also will be in part A. Okay, and then for the empirical and the molecular formula, this is going to be in part B. And lastly, the concentration of solution will be in part C. All right, so without further ado, let's get started. So first, we are going to look at the definition of mole. So what is actually meant by the mole? So mole is defined as the amount of substance that contain the same number of particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon-12. Okay, dalam masa mudahnya, mole ni dia macam dozen. So, satu mole sama dengan this Avogadro number. So, satu dozen sama dengan 12 benda, betul? So, satu mole sama dengan 6.023 times 10 to the power of 23 particles. Okay, so dia fix. So, tak kisahlah dia tu atoms ke, dia tu molecule ke, dia tu formula unit or ion. Dia punya, kalau ada satu mole of atom, satu mole of molecule, dia contain of 6.023 times 10 to the power of 23 particles. So, ini kita panggil dia Avogadro number or Avogadro Constant. Alright, so kita tengok example dekat sini. Dia kata, 1 mole of carbon-12 contains 6.03 times 10 to the power of 23 carbon-12 atoms. So 1 mole of water also contains 6.023 times 10 to the power of 23 water molecule. And lastly, 1 mole of sodium chloride contains 6.023 times 10 to the power of 23 sodium chloride formula unit. Okay, so dia punya amount dia sama. Dia punya, sebab apa kita pakai satu mole sama dengan Avogadro number. Okay. So kita tengok satu contoh. Kita nak tengok beza. Apa beza satu molekul dengan satu mole? So kita ambil contoh water. So satu molekul water kita ada 2 hydrogen atom. See here, the blue one. And satu molekul water kita ada 1 oxygen atom. So maksudnya total atom dalam satu water molecule adalah 3 atom. Sebab 2 campur 1, 3 atom. Okey. Sekarang kita tengok pula apa beza satu molekul dengan satu mol. So satu molekul tadi kita tengok, satu molekul dengan satu molekul lah. Okay, this is water molecule kan? So inilah satu molekul water. So this is satu molekul H2O. Okay, so apa beza pula dengan satu mol ni? So satu mol ni lagi banyak lah. So ada berapa dalam satu mol water molecule? So dalam satu mol water molecule, kita ada 6.023 times 10 to the power of 23 molecule. So ini adalah Avogadro number tadi. Okay, so satu mol water sama dengan 6.023 times 10 to the power of 23 molecule. So dalam water tu kan ada hydrogen atom, ada oxygen atom. Sekarang kita nak tahu pula dalam satu mol water tu ada berapa hydrogen atom. So kita kena buat comparison. So kita tahu satu molekul water ada 2 hydrogen atom. Which means
1 mole of water molecule juga sama dengan 2 mole of hydrogen atom. Cuma beza ni ada mole. Sebab dia ada mole tadi ni. Okay. So, 1 mole water kan ada 6.023 times 10 to the power of 23 water molecule. So, darabkan dengan 2 untuk kita dapat hydrogen atom punya number. Boleh faham ke? Okay, so sekarang kita dapatlah total number of hydrogen atom dalam 1 mole water molecule. Okay? So dekat sini kalau kita kalikan dia, kita akan dapatlah berapa ni? 2 kali dengan 6.023 dapatlah 12.046 of times 10 to the power of 23 hydrogen atoms. Okay? Sama juga kisahnya dengan hydrogen atom, untuk oxygen atom pun sama. Kita tahu 1 molecule of water ada 1 oxygen atom. So kalau 1 mole water molecule, kita akan ada 1 mole oxygen atom. So kita tahu 1 mole water molecule sama dengan 6.023 times 10 to the power of 23 water molecule. So berapa oxygen atom? Kita kali dengan 1 juga. Okey, sebab dia ada 1 mole je oksigen, kita ada 1 mole saja oksigen atom dalam water molecule kan. So 1 kali dengan Avogadro number. So this is the total number of oxygen atom. So kalau soalan tanya berapa atoms dalam 1 mole of water molecule, so kita tahu 1 molecule ada 3 atom, betul tak? So kalau 1 mole, kita akan ada 3 mole atoms dalam water molecule. So sama juga konsep dia, cuma kita akan kalikan Avogadro number dengan 3. So sekarang kita ada 3 mole atom kesemuanya dalam water molecule. Boleh faham Okay, sekarang kalau tak nampak, it's okay. Kita akan cuba buat exercise so that awak nampak dia punya konsep dia. Alright. Now kita nak tengok molar mass. So, molar mass ni apa? So, nama pun molar. So, molar mass ni adalah mass of 1 mole of an element ataupun 1 mole compound. Okay, and unit dia adalah gram per mole. Okay, so example dekat sini, kita ada molar mass of magnesium. So, molar mass of magnesium adalah 24 gram per mole. Okay, dekat dalam periodic table ada. So, molar mass of methane adalah C ni 12, H ni 1 kali dengan 4. So, 12 campur 4, 18 gram per mole. Tu molar mass. Maksudnya, mass of 1 mole of magnesium adalah 24 gram. And mass of 1 mole of methane adalah 18 gram. Okay? Alright. And then, kita nak tengok pula molecular mass. So, molecular mass pula, dia adalah sum of atomic mass in a molecule. And unit dia adalah AMU. Okay, so dia macam atomic mass lah. So, bezanya atomic mass, mass of atom. So, molecular mass adalah sum of atomic mass dalam satu molecule. So, bezalah molar mass dengan molecular mass. Molar mass, mass of 1 mole of element. Tapi kalau molecular mass, sum of atomic mass dalam satu molekul sahaja. Contohnya kita ada SO2, sulfur dioxide. So molecular mass of sulfur dioxide adalah, S ni adalah 32.07 AMU campur dengan 2 kali dengan 16 AMU, dia adalah 64.07 AMU. So beza antara molar mass dengan molecular mass adalah actually unit dia yang berbeza. Okey, kita tengok apa perbezaan atomic mass versus molar mass. So, untuk any element, atomic mass dia punya value dia ataupun dia punya numerical value dia sama. Yang berbeza dia adalah unit dia. So, atomic mass kita guna unit AMU dan molar mass kita guna unit gram. So, atomic mass ni mass untuk satu atom, molar mass ni mass untuk 1 mole, which is 1 mole ada 6.023 times 2 times 10 to the power of 23 atoms. Okay, so kita tengok yang contoh yang pertama. Kita ada iron atom, ferrum atom.
So ferrium atom, berat satu ferrium atom ni adalah 55.85 AMU. Tapi berat 1 mol of ferrium atom ni dia adalah 55.85 gram. So value sama, dia punya number dia sama, cuma dia punya unit yang berbeza. Okay, and sulfur dia punya berat satu atom dia adalah 32.07 AMU, tapi berat 1 mol adalah 32.07 gram. Same goes to oxygen. Okay, untuk molecular mass pun sama. So, untuk molecular mass versus molar mass, untuk any compound, molecular mass dia punya value secara numbernya sama macam molar mass, cuma unit berbeza. So, unit untuk molecular mass adalah AMU, unit untuk molar mass adalah gram. Okay, so water, satu molekul water berat dia adalah 18.02 AMU. Berat 1 mol water yang ada 6.023 kali 10 kuasa 23 molekul water ni berat dia 18.02 gram. Okay. And then dekat sini kita ada sodium chloride. Okay, berat 1 unit sodium chloride ni adalah 58.44 AMU. Berat 1 mol sodium chloride adalah 58.44 gram. Okay, so maksudnya kat sini apa? Molar mass ni, dia cover 1 mol tau. 1 mol of the particle. So berat 1 mol. Tapi atomic mass dengan molecular mass, dia cover mass of 1 unit. 1 molekul, 1 atom sahaja. So unit dia berbeza. Okay. So, kat sini kita akan tengok, keep in mind. So, remember, okay, kita punya relative atomic mass atau relative molecular mass, seperti awak ingat, kita tak ada unit. So untuk water molecule, kita punya relative dengan kita punya relative atomic dengan molecular mass dia adalah 18 saja, tak ada unit. Okay, so untuk atomic mass, untuk satu atom, unit dia AMU. Untuk molecular mass, satu molekul. So satu molekul of water, so the molecular mass untuk satu molekul water adalah 18 AMU. And the molar mass of water molecule, so satu mole of water molecule sama dengan 6.023 times 10 to the power of 23 water molecule. So unit dia adalah gram per mole. So 18 gram per mole. Itu molar mass of water. Untuk penggunaan molar mass, kita akan gunakan untuk calculation for number of mole. Okay, so sekarang kita nak tengok macam mana nak kira number of mole. So I believe that you have learned this in your secondary school masa SPM if I'm not mistaken. Dalam subjek chemistry ada pengiraan number of mole. So number of mole or symbol the N, dia adalah mass divide dengan molar mass. So that bila you divide mass dengan molar mass, you boleh cancel the gram to get the mole. Okay. So conversion factor dia senang je, kita ada example. So 1 mole of something, kita tengok contoh ferrum, okay. So 1 mole of ferrum sama dengan 55.85 gram. And 1 mole of ferrum contain 6.023 times 10 to the power of 23 ferrum atoms. Okay, so ini basic concept yang korang kena faham. Alright, so remember that the mole concept is actually provide the bridge between the mass and the number of entities or the number of particle. So gram, mole dengan number of molecule of atom. Okay, nampak tak saya punya anak panah ni? Okay, untuk dapatkan gram pergi kepada mole, kita akan divide dengan molar mass. Dah dapat mole, nak dapat number of molecule ataupun atom, kita akan kali dengan Avogadro Constant, which is 6.023 times 10 to the power of 23. Okay, kalau terbalik pula, kalau soalan bagi kita number of atoms or number of molecule nak pergi kepada gram, kita kena melalui mole dulu. So kita kena divide dengan Avogadro Constant untuk dapatkan number of mole, dan kita akan kali dengan molar mass untuk dapatkan gram. So awak kena hafal dan faham konsep mole dan kena hafal dan faham konsep mole ni, supaya bila soalan tanya tu
untuk soalan mana-mana pada dalam mole konsep ni kita akan guna this konsep, this formula. Okay, nak pergi gram kepada mole mesti divide by molar mass. Lepas tu nak pergi kepada number of atom mesti kena kali dengan Avogadro Constant. Okay, this is fixed. You kena hafal. Okay. Kita tengok satu contoh. Okay, kita tengok exercise 1. Tengok contoh exercise 1. Dia kata, in 14 grams of nitrogen gas, calculate the number of mole if molar mass is equals to 28 gram per mole. So kita tahu untuk nombor 1 ni nak cari number of mole N sama dengan mass over molar mass. Okay. So mass dia adalah 14 gram. So kita divide dengan molar mass dia 28 gram per mole. So kita akan cancel gram. So mole ni per mole akan bawa yang atas kan. So dia akan jadi, kita akan dapat dia sebagai 0.5 mole nitrogen gas. So settle soalan nombor 1. Okay, lepas kita dah dapat mole, dia suruh kita cari number of molecule. So ingat tak macam nak cari number of molecule? So untuk cari number of N2 molecules, number of mole kali dengan Avogadro Constant. Tu formula fix dia. So kita dah ada number of mole, kita dah tahu Avogadro Constant kita apa. So number of mole kita 0.5 mole kali dengan Avogadro Constant. So kita akan dapat 3.0115 times 10 to the power of 23 and 2 molecules. Okay. So kat sini awak nak buat 3.012 boleh. Kisahlah kan. Okay. Alright. And then dia nak cari number of atoms pula. Number of nitrogen atom. Okay, ni baru kita dapat number of nitrogen molecule. So dia nak N atoms. Okay, so untuk dapatkan N atoms ni, apa yang kita kena buat? Kita kena buat stoichiometry ataupun equivalent punya steps. Yang pertama kita tahu, satu molecule of N2, dia contain 2 nitrogen atoms. Betul? So kita ada berapa nitrogen molecule? So kita ada ini jumlah nitrogen molecule kita. Betul? So kita ada 3.0115 times 10 to the power of 23 nitrogen molecule sama dengan berapa nitrogen atoms? So kita kena darab silang dan bahagilah. So kita akan dapat jawapan dia. Number of N atoms is equals to 2 times 3.0115 times 10 power of 23 divide by 1. So kita akan dapat 6.023 times 10 to the power of 23 atoms. So inilah jawapan kita. Okay. Alright. So settle the first question. Alright. Boleh Alright. Next, kita nak tengok exercise number 2. Kita soalan A dulu. Dia tanya, how many grams of silver are in 0.0342 mole of silver? So, kita tahu number of mole, okay, sama dengan mass over molar mass. Okay, dia bagi kita mole,
dengan dia bagi kita molar mass. So dia nak tahu kita berapa mass dia, betul? So dekat sini kita tahu mass actually sama dengan, so mass of silver actually sama dengan number of mole times dengan molar mass. Okay, so number of mole dia bagi kita 0.0342 mole and molar mass dia adalah molar mass of silver boleh dapatkan dekat periodic table ataupun table content nanti saya letak dalam group. So molar mass of silver is 108 gram per mole. So dekat sini kita akan cancel the mole. Okay, so kita akan dapat 3.69 gram. Okay, so this is your answer for A. It's very simple. Okay, so ini basic concept you have to understand first. Okay, this basic concept before you go to the next part of this chapter. Okay, and now kita tengok B. How many ferrum atoms are in 95.8 gram of ferrum? So sekarang ni dia bagi kita gram, dia nak suruh cari jumlah atoms. So kalau kita tengok itu konsepnya, okay, daripada gram nak pergi atoms, nak pergi number of atoms, mesti melalui dekat sini ada bridge kat sini number of mole. Betul? Okay, so sebab itu kita kena dapatkan gram dapat number of mole dulu. So kita tahu nak dapatkan number of mole ni, okay, kita kena divide dengan molar mass. Dah divide dengan molar mass, okay, dapat number of mole. Okay, kita boleh cari, kita akan darab dengan Avogadro Constant untuk dapat number of atoms. So first step. Okay, step 1, kita nak find mole of ferrum. So find mole of ferrum, so N sama dengan mass over molar mass. So mass dia adalah 95.8 gram. Molar mass of ferrum adalah 55.85 gram per mole. So kita akan cancel the gram. So kita akan dapat molar mass of silver pula. Molar mass of ferrum is equal to 1.7153 mole. Okay, dah dapat mole of ferrum, kita barulah pergi kepada step 2. Nak find the number of ferrum atoms. Okay, so kita tahu number of ferrum atoms sama dengan mole times dengan Avogadro Constant. So sama dengan mole kat sini 1.7153 times dengan 6.023 times 10 to the power of 23. Okay, so kita akan dapat ferrum atom sama dengan 1.033 times 10 to the power of 24 ferrum atoms. So this is the answer for question B. Okay. Alright. Dah faham So awak kena faham konsep bridge interconversion between gram, mole dengan number of atoms. Okay. Untuk jawab soalan yang macam ni. Alright. Okay. Next, kita nak beralih kepada mole concept of gases pula. Okay, so kita ada two condition untuk molar volume of any gas. Yang pertama at standard temperature and pressure, or dia punya singkatan dia STP. Ataupun condition yang kedua room temperature, ataupun dia punya singkatan dia RTP.
Okay, so dekat sini saya dah bagi dia punya relationship lah between mass, mole dengan molar volume. Okay, mass, mole dengan volume dekat STP dan dekat RTP. Okay, so at STP, pressure dia standard 1 atm, temperature dia pun standard 0 degree Celsius ataupun 273 Kelvin. Okay, and then molar volume untuk gas dekat STP adalah 22.4 decimeter per mole. Decimeter cube. Molar volume dia tertinggal. Okay. Untuk RTP, room temperature, pressure dia sama juga 1 atm. Cuma temperature dia, sebab room temperature 25 degree Celsius, right? Ataupun 298 Kelvin. And molar volume dia adalah 24 decimeter cube per mole. Alright? Okay. So maksudnya kat sini, STP 22.4, RTP 24. So itu yang awak kena hafal. Alright. Oops. Alright. So kita tengok kat sini dulu. Dia punya konsep kat sini. Okay. Dia punya connection between mass, mole dengan volume dekat STP. So kalau kita mass, nak pergi kepada mole, kita kena divide dulu dengan molar mass. Okay. And then daripada mole nak pergi kepada volume of gas dekat STP, kita kena kali dengan 22.4. Okay, untuk daripada volume pergi kepada gram ataupun mole, kita kena divide dan darab dengan molar mass. So dia terbalik je lah dia punya perjalanan dia. Okay, sama juga macam RTP. Cuma beza dia RTP volume, molar volume dia adalah 24. Molar volume untuk STP 22.4 decimeter cube. Molar volume untuk RTP 24 decimeter cube. So ingat masuk dalam otak. Okay. So kita tengok exercise yang ketiga kat sini. Okay. So exercise yang ketiga kita ada, dia kata the sample of carbon dioxide has a volume of 56 centimeter cube at STP. So you know dekat STP molar volume dia adalah 22.4 decimeter cube. So dia punya CO2 volume dia 56 centimeter cube. So dia suruh kita cari number of mole of gas molecule, then number of molecule and number of oxygen atom. So fun fact, okay. So 1 decimeter cube is equal to 1000 centimeter cube. Okay. So actually 1 decimeter cube sama dengan 1 liter. Which means that 1 liter actually sama dengan 1000 mililiter. So ni awak kena hafal, awak kena faham. Okay, so sekarang ni kita ada 22.4 decimeter cube. Dia dalam centimeter cube. Okay, so kita kena tukar centimeter cube ni jadi 22.4 jadi dalam bentuk decimeter cube. So berapa decimeter cube ni? So divide dengan 1000. So kita akan dapat 0.056 decimeter cube. Okay, sekarang ni kita nak dapat number of mole of gas molecule. So kita tahu. Okay, untuk A. So kita tahu 22.4 decimeter cube sama dengan 1 mole of carbon dioxide. So kita ada berapa decimeter cube? Kita ada 0.056 decimeter cube. So dia sama dengan berapa? So 0.056 kali 1 bahagi 22.4. Okay. Kita akan dapat 0.0025 mole carbon dioxide. Okay. So you buat comparison. And then untuk B, dia kata number of molecule of carbon dioxide. Awak dah dapat mole. So ingat lagi, okay.
Nak dapat number of molecule, kita kena kalikan mol dengan Avogadro Constant. If you still remember, kita pun masih ada yang ni lagi. Okay, mana tadi? Oh, yang belakang. Tak apalah. Okay. So, kita kena kali dengan Avogadro Constant untuk dapatkan number of molecule. So, number of CO2 molecules adalah sama dengan number of mole of carbon dioxide kali dengan Avogadro Constant. So, kita akan dapat 0.0025 mole times 6.023 times 10 to the power of 23 per mole. So, cancel dia punya mole. So, kita akan dapat 1.506 times 10 to the power of 21 CO2 molecules. Okay. And then dia kata dia nak tahu berapa number of oxygen atom dalam sampel tu. So kita tahu, satu molekul of carbon dioxide ada 2 oxygen atom. Alamak, sekejap. So kita tahu satu molekul of CO2 sama dengan 2 oxygen atoms. So kita ada berapa CO2 molekul? Kita ada 1.506 times 10 to the power of 21 carbon dioxide molecule sama dengan berapa oxygen atoms. So kita darab silang. Okay? So kita darab silang, kita akan dapat number of oxygen atoms equal to 1.506 times 10 to the power of 21 times 2 over 1. Okay. So jawapannya kita akan dapat. Saya padam ni. So kita akan dapat jawapan dekat sini. Total number of oxygen atom dalam 1.506 times 10 to the power of 21 molecule adalah 3.011 times 10 to the power of 21 oxygen atoms. So this is your answer. Okay. So awak kena comparekan dengan satu molekul. So satu molekul of carbon dioxide ada 2 oxygen atom, betul? Okay, so kita ada berapa? 1.506 times 10 to the power of 21 carbon dioxide molecule sama dengan berapa oxygen atom? So kita akan darab silang dia. So 1.506 times dengan 2 divide by 1, kita akan dapat 3.011 times 10 to the power of 21 oxygen atom. Which means dalam volume ni 56 cm cube kita ada this amount of oxygen atoms. And dalam 56 cm cube juga ada 1.506 times 10 to the power of 21 carbon dioxide molecule. Okay. So this is the basic concept of mole. Okay. Make sure awak faham dulu. Okay. Barulah kita boleh jawab soalan-soalan yang akan datang untuk mole concept. Okay. Selain daripada kita guna cara ni untuk dapatkan number of mole of ni kan, kita boleh juga guna number of mole sama dengan volume over molar volume. So molar volume tu mana? Tengoklah kalau STP molar volume dia 22.4. Kalau RTP molar volume dia 24. So yang penting awak kena faham ni. 1 decimeter cube sama dengan 1000 cm cube. 1 decimeter cube juga sama dengan 1 liter.
So 1 liter sama dengan 1000 ml. Okay. So that's all for the mole concept, the introduction for the mole concept. Baru intro So this is the end of the part A for 1.2 mole concept. So we are going to go into the next video, part B and part C, which we will discuss about empirical and molecular formula, as well as the concentration of solution. So that is all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.